Haraksa Tripura Board ni responsible je president Bob Barbel bini tolani কর্মচারী রং দেখাই ব নির্দেশ রেখা আবকে ব সাইমিয়া বনে বাগে মিডিয়া রং তৈছা হাই না হাই হামবাই মারিব বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়া আর মিশিগ जों জামা কলম মানি প্রতিবাদী কলম সেন্দন পত্রিকা বর্ণ जों তাতেও হামবাই মারি ini प्रतिबादी kolom jadi board ni chairman ni pogn bahwa jadi ini media ini potrika ni bisintu awai kai dia kai jangan sih saya mangla kamu boleh bagina boleh mereka hambai warta musaka bus kangi madhyamik eba ucco madhyamik porikha bo taklai শুধু বাংলা ভাষী উত্তর মার নাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইরে কাহাকায় যে রেনাই যে সেন্টার আমার হাই ঘটনা আংখা রোমান স্কুল পরীক্ষারিকা আর সেন্টারনি দায়িত্ব দনাই সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে সে আইনি ব্যবস্থা নানানি সিদ্ধি সাই কাম তাম ক এফআইআর খেলানি হয়েছে আর বমতি ধরনের কক নির্মাণ আবু কোনো মতেই কেউ বসি নাই মানানি কবিয়া বনরুগী চিনি এলুপি বিরোধী দলনি নেতা ব नरक नर इउनि नका ओइसा साख्लाय माने बिनि के कग्न बसाबानि जों बिनि कग्न A to Z एमएलके समर्थन खालायो এবং बबायजों एकमत थांजा नांखाय नांनानै गायना आबोजों समाय थांजागोन तांगो हायमा हायंगो अमो हाय कायसा बासा बा कायसा कग्न तुयै आसकाय अबायहालांनि तमानानि कग्या आबा हाके थंसागलाबाय आमसो थंसितारा थंनि मानानि कग्या কিন্তু সীমা নি কাহে তঙ্গ সীমা অতিক্রম নানি নাই তঙ্কা এটা যদি অবনতি কোনো কারণে সামুং দেরা লাইখা তমুং দেরা লাইখা আইনি লামাও দেরা মুং লাইখা আবো ফুল রেসপন্সিবল নয় ত্রিপুরা সরকার তাই মাই পর্ষদনি সিবিসিবি চালি তামিল মানাবো বসাও আবল ওলো ইয়াং বিভিন্ন ডেপুটেশন রাখা বিভিন্ন एंगल তুই মোটা প্রেস মিট তাই সাকলাই রাখা বিশেষ করে এলপি সামানতি ব রেফারেন্স তুই উসগাও ব বি অফিস পক্ষ ব মিটিং রিগৈ নরক নরি হিনে ব সাকলাই যাওকা দেনা আনো তুই রাজনীতি থানা নাইও অপপ্রচার খায়ো আং কামা হাতে সামানি কগিয়া বর কংনো বাড়ি সইও বা সাও তাও সাকা তাম বাড়ি খা বসাও যে আং শুধু নাই মানে যে বিগত 40 বছর ঠিক ন রোমান স্ক্রিপ্টে যারা পরীক্ষা রাখা খাতা जों মূল্যায়ন খালাই থাকা কিন্তু বসকাংনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষানি ক্ষেত্রে হইকাय जों आवते সম্ভব গিয়া তে বাংলা বাইন जों উত্তর মারনাই বিমাসাও আঙাসি সাও তাম হমালে বাংলা বাই রিয়াও যদি রোমান বাই খাইতে হইকাय খাতা নাইনাই ভারত করিকো মানে 40 বছর সেমা যতই তঙ্গ দিনে কক্তই তাকলাই হঠাৎ বেন দই থামগে বড় না বড় কি ঝড় নাগলে পিছমকে ইমাম করব abo to kebo abo sa sare phone gosi na ni kogya jata chung kebo gosi me no gosi mangna ngo ba ka kok sena atas na thaji ang wa sa ka je khata na ni ini roman mai pan ongthon bangla mai pan ongthon je khata na ni bokok borom mane borom na na bla bangla basi pan ongthon kobrom basi pan ongthon hoga bini khen ko osita na ko eti pore hani khetre bo bangla script beshi bo porimano roman script ei utturi bo porimano khatta to boro na Maka bos সমস্যা পদ ka manja batang gawan clarification dia ni angka bo clear mas nai bomti সমস্যা nang tamo nai ko borno tu ar nung to aba hake nidesh toni ko gya jes jagawo lipi ni kuno tabo rajya sarkar decide khaya ko bo bahati kini apti kok saima ar rajya sarkar no musung obono sung madra bena no musung ba gon thi chung mo ko me musung asuk chalu asuk bisingha tabo porjonto boro obo pito kono boro pairana na ya বা এক্সাইটিং বড় বাংলা হরবাই মামা বই সাপু বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই বড় প্রশ্নপত্র সাপু কই তাও চিনি জায়গা জায়গা পরীক্ষা না হইতো বা পড়ে দিত আবার হয়তো নানি কগিয়া উই ছিমাইয়া বলে বাগে তাবো ছাত্ররা যে পড়েনার বরং জীবন বড় বা গোথাঙ্গ খাকরবা দেগা রিবথারবাই বাকসান থাকাবা হুনাই যদি উদি খাকা आंखौ इंग्लिश मिडियाम चैनल की इंग्लिश में परी फैमिली ए बी सी परी फैमिली बांग्ला से परी पत्र से परी मैया अवश्य
চিনি কবর সানাই ক্ষেত্রে যারা বাংলা সানাই বাংলা বাঙালিनि बुसाराव बाहायनो बांगाली पत्रिकासो परिमेया जों बास्तव प्रमाण दंलाय पत्रिका परिसेबाय बार इंग्रेजी पत्रिका बाय मा परिमेय विशेष করে जों तो कबर सानाय र या खानि जिमैसे चिनि जे टोनल ল্যাঙ্গুয়েজ न हका एकमात्र रोमान बायनो मोटामोटी शुद्ध खायसि मानो हनै दाबिखाय थामाबाय चिनि जे जेनारेशन र 90% 95% बरनो रोमान स्क्रिप्ट एक्सेप्ट खायना काबो बायनो बर सरिका प्रेक्टिस खायका परीक्षा तावा जागा थांतो दं तो बरं तो हठाৎ के ताकलायनि प्रश्न परीक्षा बांग्ला चापु रेखा बायके परीक्षा बायके पढ़नाय और आगे रहो जेता पर प्रश्न सापु एकटेटिया बांग्ला बैसि प्रश्न फलायो अब चिनि टीचार टैलेंट दं पर अनुमान के बुझि तोरी पास के दंबाय मानो अब तो नानि पगिया अगे दं रोमान बायबो तो नमार नाय जेहेतु आगेनि सरकार आगेनि मुख्यमंत्री साइक्लाम थामाबाय आसो बिसि चलि फायगा बांग्लाबो एवं रोमानबो हनै ए बितान केव नाय माने वास्तव तामति करे परीक्षा दा चिन्ति रोमान बैसियो কিন্তু প্রশ্ন বা বক্তব্য আপনি সাপোগে जों তিনি ফরাং রাখানে চিরিখবই সাও আমেরিকাनि তরফ থেকে রাজ্য সরকার ও ব্যাপার নতুনি অতি সত্তর কাইসা সিদ্ধান্ত নানান ইনথন কাইসা বাসানা অমাহাইকে थोङै ता तंसितन हायाके बिनि उलटाम परिणाम मोननाय आबो बर सायमाननाय आंते बिसि सालिया आनि पूर्वतिनि बाइसो दा जरा हेतन हामबाय আমি বক্তব্যকে অমন তিনি আমার বেশি লাই থাকা গত গভর্নমেন্ট মানে বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে আমার 25 বছর যাবৎ তিনি ত্রিপুরা বোর্ডনি তরফ থেকে ইনথম আইসিএসি ইনথম তিনি রোমান এবং বাংলা লিপি দুইটাই ন এলাও খাইবরক প্রশ্নপত্র খাইকা এবং অ্যান্সার শিখবো সেই রকম ওকে आ क्षेत्रे ओ गभर्नमेंट को कई ताबो 6 বছর চলিত ओके 6 বছরনি यागुलो ताबो हठाৎ फ्लाइबर तामंगीबा हठाৎ डिसिजन नाखा जे टीवीएस नि जे प्रेसिडेंट पण हुदी चेयरमैन पण हुदी बो बाहायके साइमान जे बांग्ला लिपि बाय सिबिं सुइदि अमतो बनि इंस्ट्रक्शन दनानि बा डायरेक्शन दने बिनि कोनो एडियर से करे हम तो सही सरकार के गवर्नमेंट से साना है वो तो गवर्नमेंट ही अबले वो एक डिपार्टमेंट नि हेड से वो एक डिपार्टमेंट नि हेड हिसाब है और कोनो वो साकलाई में है एवं वो बारबेली वो इंस्ट्रक्शन दिमिया कोनो सेंटर नि कोनो परीक्षा नानै दायित्व गना मास्टर अपनो वो रिंगै वो माइके बारबेली इंस्ट्रक्शन दिमिया रखांगे वो रिटन इंस्ट्रक्शन रथुन কিন্তু বিনি রিটার্ন ইনস্ট্রাকশন না তো বিনি ক্ষমতা কই আবনি বাগৈ চন্নায় অমহায় বতাই ছাও আগি 40 বছর যে রোমান বাই এবং বাংলা বাই শিখামান ইয়াগুলো जों তাকলাই চিনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার কই চিনি উত্তর নাইনানি মূল্যায়ন খাইনানি চিনি বরক কই আবাহাই চিনি ইয়াগো কোনো ফ্রেম কই ani ছাও अरे इनका तो नंतर अयोग्य से बोले नंतर खरक से अयोग्य प्रेसिडेंट नंतर टीवीएस ने एकदम प्रेसिडेंट हिसाब से आपको ऐटा को बरक तो तीनी त्रिपुरा हास्टे नहीं कैसे रिकॉग्नाइज ऐटा लैंग्वेज एवं तब चली तो वो और एक वर्ष जब 1979 में थे कि नंगे नंग all language तो भाई के नंग हेव खाइबा नंग भाई के डिसीजन नहीं बान आबनी बाबी से स्ट्रांगली दाबी किया और चीनी गवर्नमेंट ने थानी चीनी যে তা বর্তমান গভর্নমেন্ট থানি বড় অতি সত্তর অপোস্ট থেকে বড় বহিষ্কার খাইনান্ত অবশ্যই দাবি খাই তাই কেসা চিনি ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি যে চেয়ারম্যান ডক্টর অতুল্য বর্মা বজে চিনি টিভিএসি বোর্ড নি চেয়ারম্যান যে গাইডলাইন ব যে সেইর বানি আরো বসকাও যে ককবরক নি কোনো বই সিজাকরে রোমান বাই বগরনি ফাইকাবা आसुक दिनी भाई के चलित नंके जदि सुइजाक्री काके नि फल नि गवर्नमेंट नि फल नंता आंगे को पर 1979 इसवी चलि फाइ रोमान भाई सही तंगलयो एनजर विभिन्न स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो नंके नंग भाई के दिनी हो कोनो साइमान बा नंके अब तो गवर्नमेंट नि फल भाई सिजे आंगे सब्जेक्ट भाई सिजे आंगे को रोमान भाई
এমন টুকরি যে কক বরক রোমান বেশি যাগ্রে নং সাবজেক্ট নি কক বরক না নঙ্गा बाहाय नों तयारि खालायनिता नों खालायनिया नों आबो हायगाय फल को खालायनाय नों ताबो नों आगि साव को तामने एक समय सायगा नों गरु देवनागरी बाय ताबो साव का नों बांग्ला बाय नों आबो हायगे बार आबो हायगे त्रिपुरा राज्यनि सिनी नेक्स्ट जेनारेशन न सिनी स्टुडेन्ट न रंग डाइरेक्शन खैबे हमले आबोनि बगे जों কক বরক डेवलपमेंट कमिटी नि जे चेयरमैन डॉक्टर अतुल देव बर्मा बनबो पोस्ट नि शरीर नांथो जों बनबो अयोग्य हनै माने खलायो अमा हाय गोल सिद्धांत मानि बगे गोल डाइरेक्शन मानि बगे आबोनि बगे जों नायो কক बरक न रोमान माइनो सैयानि अब একটা ব্যবস্থা খাইনে नोंथो बांला बाय गंथों आवसिनि आपत्ति गरै जतक्षण पर्यन्त फाइनल कोनो डिसिजन गैया अमनो जों नायो आर जदि अम हाय खलायांगै जों स्ट्रंगलि मुभमेन्टआव थांनाय जिनि ताइबो विभिन्न अर्गानाइजेशन प्रेस मीट खालायगा विभिन्न बरक जिनि टिबिएससी नि चेयरमैन नि थानिखौ थांगा बरक कक सालायगा बरकनो जों लगिरनाय जों सानजाके जतनो जों मुभमेन्ट खालायनाय अम हाय जों लगिरनाय होननाय जों खाजोंलायो एमएफपि नि तरफ থেকে आसनो हामबाय तब कुहुत टंगनानि कमा एबा रिलायबल सोर्स नि समानो ini kok TSF এবং TISF বরক বদল কোন কথা লাগে ডেপুটেশন সেন্টার থাকি বরক তালানা মি থামনিছি এখানে বরক আমরা নগৈ বুকনি তরফ থেকে বুকনি প্রেসিডেন্ট বর্ণ রেঙ্গি সাকাখন যে না আবো আগে যেমন আপনি নছিনাই আং উইদিন 10 ফেব্রুয়ারি মিছিগুলো আচ্ছা অফিস লোক কারিনা যে আবো ঝামেলা অবসান থামাই कुंतावानोसो तारमाने आगे जेमनि आबाके नोंसोनाय तबे आरो जों क्लियर हमलिया दा परीक्षा तो रिमोट नाय रोमान भाई किंतु प्रश्न की रोमान भाई खाइने दे बरो केता आपिल तो आबन भाई जों दिनै टेब कराखै डिमान्ड खायो ना तै मो काहांकाय बनि खुन्दो थांतोन सरकारनि नजराव थांतोन एबं तिनि हास्तिनि लेबा बररनि थानिब अकक सगैतोन जे जों जतन कक खाइचाना मांगनाय नों प्रश्न सापकांखाय बांला बाइबल सापनांखाय नों सापुदि दिएस नायासा किन्तु बिनि तलाव नों रोमान निबो सैमा नाय विशेष करे जाना इंग्लिश मीडियम नि जारा स्टूडेंट नो बर बांला परिमेया गबो तानि उत्तर नायबा रोमान बसिनि के परिमा नाय गबो इदि के उत्तर आंसर दिमा अबनो जों बालाय खरां राखैनो जों मासो एबा नन बिसिनि मु तेम कामका आवायथन राज्य सरकार बसकानि परीक्षावनो आबहाय प्रश्न पत्र सापनानि धन आज सारबो जों प्रश्न अलरेडि साफबाय खेबाङाबानि नाव सुनांगौ जोंखौ रोमान बायनो सुदिंसो दाबोदै साफनानै सम्भव करिखासो गोबां प्रश्ननि আমরা তো নবো হাই না বদিলে আবনো বনন তাও প্রশ্ন খাইও বহুনি প্রেসিডেন্ট বচন তাও এমএফ কেননি প্রশ্ন অবনো খাইও যে বড় বাংলা স্কিল পরিসীমায় ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট ब बाहायके परि बुझि बुझि आन्सार खाइनाय बर आबो उत्तर सै भाइतम गा इंग्लिश मीडियम नि चारे ब परिमेय के बिनि नम्बर ब तालिमांगला ब जबां सिनि ब फोन नम्बर मारनाय किन्तु आगामी परीक्षानि थिबि आमो हाय बोलुनि मांगला आबो हते किसा सतर्कनो नंगो एबं जों दान संनाय जों सतर्क मांगसनाय ना जों आबो बागै दाबि खालायो जे कुइसन को रोमान एवं बांला चलि तंथं आबो बर एरै फाइमा खाइनाय ब आबो हाय नंगो खाइगाके अब जे बाइपास खाइके लागले आगे थांगाके सापकतोंता अब गभर्नमेंट हेडे अब सिन हेडे गेबले बुल खाइमानि बि रेक्टिफाइ खाइजोंता इदि सिगां हेडे ब रं खायो ब बुल खायो मोनो रेक्टिफाइ मा खाइनिता आं जदि बुल खाइका आं रेक्टिफाइ खाइगला दिला अब आनि रेसपन्सिबल अब ब बुल खाइका अब बिनि रेसपन्सिबल बोल मा खाइनाय संशोधन मा खाइनाय अब न सिन दे भाइस प्रेसिडेंट जीएस साफैखा मोटामुटी तो क्लियर उनका तबे जों अब सेंटिमेंट उंगो जेखाने त्रिपुरा बोर्ड नि आन्दार कम इंग्लिश मीडियम स्कूल दं बरकट इंग्लिश मीडियम स्कूल माने इंग्लिश में पढ़ो खाइसे इंग्लिश आव अक्षरन सिन ताबो मेन तो नि क्वेश्चन को जेके बाके आंसर रिप्लाई नैबा नि क्वेश्चन ब्लैक इंपोर्टेंट खाइसे क्वेश्चन जदि जों अनेक समय जों जरा बांग्ला मीडियम पढ़ि फाइने राव बांग्ला बे पढ़िफान से बारे बारे मा पढ़ो खाइसे प्रश्न जदि ठीक भावे बुझिमै हंकै जों आंसर रिप्लाई दिमे बनि बागे क्वेश्चन ब्लैक इंपोर्टेंट
ka question no nung ta English medium student no bujina nang bujina ni bai ha nung ta bo question nung English roman har bai ko ko mas ta gorok sawaje short period থেকে আবার তো কোন ব্যাপারই বলে আবার তো চাষ স্ক্রিপ্ট চেঞ্জিং নাই আছে আবার যে বাংলা হরফ বাই যে বড় কোপরন কুইশনস নাম পাইয়া আবার তো হরফ স্লাই না সিম চাও তো কোন ব্যাপারই আবার একটা স্লাইডে আবার তো তাবু এমন একটা মানে ইলেকট্রনিক সিস্টেম দङ উইদিন 1 আওয়ার ন হাজার হাজার কপি কারি সিম কোন প্রবলেম করে আবার সুমনো যে সেখানে ঠুংমানি সে আছে বনি বাগানে চিনি মুভমেন্ট ফর কভারঅফ তরফ থেকে চিনি ক্লিয়ারলি একটা ভয়েস দङ যে ত্রিপুরা বোর্ড নি প্রেসিডেন্ট নো ইমিডিয়েট মাননা আবার চিনি চিফ মিনিস্টার তানি চিনি ডিমান্ড রাজ্য সরকার থেকে তাঙ্গে হিমালে ব আনফিট তাঙ্গে হিমালে বিনসি সিগাং যারা তাंनाय जों गोबां आरो ত্রিপুরা বোর্ড নি প্রেসিডেন্ট जों मुखा कत वाहि खालाया कारण आबाद सेंसिटिव इशू मन उलांगे त्रिपुरा बोर्ड नि अंडर कोमा नि ताबो इंग्लिश मीडियम स्कूल जों सीबीएसई अंडर बा आईसीएसई अंडर नि बरो आंदोलन खायना नि बोर्ड नि उनको चिकन थाने बले जुरिडिक्शन चिकन थाने बले बिनाबो कमन सेंस करे हाइছে बनि बगे चिन मुभमेंट फर पावर থেকে स्ट्रंगली একটা ভয়েস দङ हंखेबे যদি प्रॉब्लम सॉल्व नि आंका ताकले प्रश्न माने तामाने एग्जामिनेशन हॉल नि যদি क्वेश्चन जामेलांगे थाङे आरो परीक्षा चलि गला खाइছে परीक्षा सेन्टार बन्दं थाङाना नङाफ्रा कन्ट्रोल खालामनो नों त्रिपुरा बोर्ड नि प्रेसिडेन्ट नङाफ्रा कन्ट्रोल खालामनांगला बले যখন स्टूडेंट कबर बाय एग्जाम होनानै था कबर सब्जेक्ट नो बो क्वेश्चन बुझिसे माले मानथाय थाका हंगे अर्थ अनि परीक्षा हॉल से डिस्टर्ब थारा हैसे बनि बगे बाबू वानसु यवि फ्लाइट दङ जिनि तिने अ प्रेस मिनि बिसिनते मबो कक दङ जे विदिन शॉर्ट पीरियड त रोमन स्क्रिप्ट बाय ini kok borok engko question apa sakungan nai hai yang kawo te wis andam nai apa to situ tiba khai to apa sini movement por ko nai ambai